मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म के हुसूल के लिए बगदाद जाने का इरादा फरमाया। बड़ा मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना होगा कि वालिदा ने इजाज़त अता फरमाई और इरशाद फरमाया, बेटा अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो मुलाकात होगी, नहीं तो हशर के मैदान में मैं अल्लाह की बारगाह में फ़ख्र करूंगी कि मैंने अपने छोटे बेटे को राह खुदा में इल्म हासिल करने के लिए और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ने और हासिल करने के लिए अपने से जुदा किया था। और इरशाद फरमाया, बेटा मेरी दो बातें याद रखना, नंबर एक तो झूठ नहीं बोलना, नंबर दो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। ये इरशाद फरमाने के बाद आपने 40 दिनार लिए और आपकी आस्तीन में सलाई कर दिए। फरमाया, बेटा जहां जरूरत पड़े यहां से निकाल कर खर्च करते रहना। अब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तैयारी थी। देखा कि एक काफिला सुए बगदाद जा रहा है। काफिले वालों से बात की कि मेरे बेटे ने भी इल्म के हुसूल के लिए जाना है, ये भी आपके साथ जाएगा। बहरहाल मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस काफिले के साथ सुए बगदाद रवा दवा हुए। जब ये काफिला जाते जाते एक जंगल के गड़े हिस्से में से गुजरा तो कुछ डाकुओं ने इस काफिले को घेर लिया। लूट मार शुरू हो गई, कत्लो गारत शुरू हो गई। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि बच्चे थे, 9, 10 या 11 साल के बच्चे थे, जो भी डाकू आपकी तरफ आता तो वो आपको बच्चा समझकर छोड़कर चला जाता। एक ने गुजरते हुए पूछा, क्या बच्चे, क्या तेरे पास भी है कुछ? फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दीनार है। उसने समझा बच्चा है, इतनी बड़ी रकम कहां इसके पास होगी, वो छोड़कर चला गया। एक और ने पूछा, तेरे पास है कुछ? फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दीनार है। उसने समझा कि बच्चा वैसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से होगी। फिर एक आया, उसने पूछा कि बेटा तेरे पास भी है कुछ? कहा, हाँ मेरे पास 40 दीनार है। उसने तलाशी ली तो कोई दीनार आपके पास नहीं निकला। इतनी देर में डाकुओं का सरदार वहां से गुजरा तो कहा कि बच्चे से क्या पूछ रहे हो? वो डाकू कहने लगा कि हुजूर मैंने इससे पूछा है कि क्या तेरे पास है कुछ, तो ये कहता है मेरे पास 40 दीनार है। मैंने तलाशी ली तो इसके पास तो एक दीनार भी नहीं निकला। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटा तूने झूठ क्यों बोला है? फरमाया, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं अपने घर से चला था, जिलान से चला था, तो मेरी मां ने मुझे वसीयत की थी कि बेटा झूठ भी किसी से नहीं बोलना और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। ये देखिए मेरी आस्तीन के अंदर 40 दीनार सलाई किए हैं। जब डाकू के सरदार ने देखा तो हैरान रह गया कि बच्चा सच कहता है, उसकी आस्तीन के अंदर 40 दीनार सिलाई किए हुए हैं। उसने कहा, बेटा अगर तुम झूठ बोल देते तो तुझे बच्चा समझकर छोड़ दिया जाता। तू बच्चा था, झूठ बोल देता, अपने दिनार बचा लेता, अपनी रकम बचा लेता, तुम झूठ बोल सकते थे। फरमाया, मैं कैसे झूठ बोल देता? मेरी मां ने घर से निकलते हुए मुझे फरमाया था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और मैं नजीबुत तरफैन सैयद हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल होने का हक अदा करना चाहता था। मैं सच बोलना, अपनी मां का हुक्म मान के और अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल और शहजादा होने का हक अदा करना चाहता था। ये देखो 40 दिनार मेरी आस्तीन के अंदर छुपे। जब डाकुओं के सरदार ने ये देखा तो हैरान और परेशान रह गया कि कई साल गुजर गए मुझे लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हुए और लोगों को नाहक कत्ल करते हुए और परेशान करते हुए। फौरन आंखों में आंसू आए और मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनकी जुबान से निकले हुए वो तासीर का तीर बनकर उसके दिल के अंदर पैवस्त हुए। और फौरन डाकुओं के सरदार ने आगे हाथ किया और रोते हुए कहा कि बेटा मैं तेरे हाथ पर तौबा करता हूं, ताइब होना चाहता हूं, आइंदा के बाद कभी ये काम नहीं करूंगा। और जब देखा कि सरदार ताइब हुआ, उसके साथ जितने डाकू थे वो भी ताइब हो गए। ये मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो करामत है जो बचपन के अंदर मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका ज़हूर हुआ। और जब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से सफर करते हुए बगदाद के अंदर पहुंचे, और याद रखिए कि अल्लाह का जो वली होता है वो फितरतन नरम दिल होता है, नरम मिजाज होता है और सखी होता है। जो भी हकदार मिलता, आप आस्तीन से दिनार निकालते और उसको देते जाते, हकदार को तकसीम करते जाते। बिलाखिर आपके पास जो दिनार थे वो खत्म हो गए और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए, दिनार खत्म है, आप किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते थे। नंबर 1 तो मां का हुक्म था, नंबर 2
سادات گرانے سے تعلق رکھنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے تھے، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے تھے اور ہاتھ نہیں کسی کے سامنے پھیلایا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بھوک کی شدت تھی، بغداد کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے، بھوک کا عالم یہ ہے کہ سر سجدے میں جاتا ہے تو نکاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے سر سجدے سے نہیں اٹھایا جاتا۔ آپ ایک کونے کے اندر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ کے قریب سے، اس مسجد کے اندر آپ کے قریب سے دو آدمی گزرے کہ جن کے پاس گرم گرم روٹیاں اور بنا ہوا گوشت تھا۔ آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کوئی مزیدار کوئی کھانا پک رہا ہو تو سب سے پہلے خوشبو اسی کو آتی ہے اور اس کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ ہوا، وہ بھنا ہوا گوشت اور تازہ روٹیاں لے کر آپ کے پاس سے گزرے تو آپ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے اور آپ کی بھوک کے اندر مزید اضافہ ہوا اور وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ آپ جب ان کی طرف، آپ کے سوانح عمری کے اندر لکھا کہ جب آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور جب وہ لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتے تو بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بخود منہ کھل جاتا تھا۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے آپ کی طرف دیکھا کہ بچہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے اندر اور اس کے چہرے سے نکاہت کے آثار ہیں اور لگتا ہے وہ بھوکا ہے۔ اس نے آیا اور دعوت دی آپ کو آ کے کہ بیٹا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اصرار کیا، اصرار کر کے آپ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کھانا شروع ہوا، کھانا کھاتے کھاتے باتوں ہی باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں جیلان سے آیا ہوں، میرا نام عبد القادر ہے۔ جب جیلان کا نام سنا اور نام سنا کہ عبد القادر ہے، کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم بھی تو جیلان سے آئے ہیں۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنے والد کا نام بتایا، والدہ کا نام بتایا اور وہ کہنے لگے کہ حضور یہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے بلکہ آپ کا کھانا ہے، ہم آپ کے ساتھ آپ کا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب ہم جیلان سے نکلے تھے بغداد آنے کے لیے، آپ کی والدہ نے ہمیں کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر علم کے حصول کے لیے بغداد گیا ہے، جب کہیں وہ ملے تو اس کو یہ پیسے اس کو دے دینا۔ اب ہم آپ کو ڈھونڈتے رہے اور بارہا آپ کو تلاش کرنے کے بعد آپ نہیں ملے تو ہمارے پاس جو اپنے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب بھوک کی شدت نے ہمیں پریشان کیا تو یہ جو کھانا ہم لے کے آئے یہ ہمارے پیسوں کا کھانا نہیں ہے بلکہ آپ کے پیسوں کا کھانا لے کر ہم یہاں پر اپنی بھوک مٹانے کے لیے بیٹھے اور آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے بھی تو نے بچایا، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی تو نے بچایا، اور اگر بھوک کی شدت میں کھانا کھایا تو وہ بھی مجھے اپنے ہی پیسوں کا کھانا کھلایا۔